Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Nice to meet you all in this inspiration. Senang jumpa lagi dalam inspirasi hari ini. Let's see today's inspiration from 2 Corinthians chapter 5 and verse 20. Inspirasi hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 20. Now, we are therefore ambassadors on behalf of Christ, as though God were entreating by us. We beg you, on behalf of Christ, be reconciled to God. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Here it tells we are ambassadors for Christ. Di sini dikatakan kita adalah ambasador Kristus, utusan-utusan Kristus. When the Bible tells a specific word, we have to get into the word and find out why it uses a specific word. Saat Alkitab menyatakan suatu hal tertentu, mengapa ia menggunakan kata-kata tertentu, kita harus menyelidikinya. Kayak seperti di sini kata-kata utusan atau ambasador. Who is an ambassador? What is it? Siapakah ambasador atau utusan? Ambassador is a representative of a kingdom or of a country. Ambasador adalah suatu wakil dari suatu negeri, negara. He's not a peon, but he is the ambassador. That means the topmost official. Dia bukan hanya orang bawahan, tapi dia adalah wakil resmi yang tertinggi. And he represents the whole kingdom. In fact, maybe he represents the king, or he represents the president, or he represents the whole nation. Dia mewakili seluruh negeri itu, atau bisa juga mewakili pemimpin atau presiden dari negaranya. So this ambassador has got an embassy which has got its own territory. Seorang ambasador mempunyai suatu teritori yang bernama embassy atau kedutaan. Seorang duta mempunyai lokasi di kedutaan. He has got his own place, and no one can, even that particular country wherever he lives, even that president cannot enter into that specific place, the embassy. Di kedutaannya, bahkan pemerintah di mana kedutaannya berada tidak bisa seenaknya masuk ke tempat ia berada, ke kedutaan. So the ambassador has got his own boundary. Jadi seorang ambasador mempunyai boundary-nya sendiri, batasannya, daerahnya sendiri. And the ambassador, he gets his salary not based on the local country, but based on his country. Dan seorang ambasador gajinya bukan berasal dari negara di mana dia ditempatkan, tetapi dari negara asalnya. Hallelujah. Hallelujah. So you don't need to bother about corona, you don't need to bother about anything. Your income is your income, your salary, your inflow is not from this world, but from the heaven. Jadi apabila kita adalah duta-duta Allah di dunia, maka kerajaan surga yang akan membayar gaji kita. Di dunia mungkin ada corona dan sejenisnya, tetapi jangan khawatir, Tuhan menjamin gaji kita dari kerajaannya. He's the only person, ambassador is the only person who can hoist a flag, his own country flag, in another country, maybe even an enemy country, he can hoist his flag. Seorang ambasador adalah dia yang bisa mengibarkan bendera negerinya di negara lain, mungkin bahkan di negara musuh. If an ordinary citizen of that country is hit in another country, maybe he'll put in the jail. But if you hit ambassador, it becomes a war. War shall be declared. Apabila ada pertikaian antara satu warga dengan orang dari keluarga negara lain, mungkin akan menjadi suatu yang harus diadili atau sebagainya. Tetapi apabila yang dipukul itu seorang duta atau ambasador, itu sama aja dengan mencanangkan genderang perang. He talks on behalf of his kingdom, of his country.
seorang utusan atau ambasador atau duta, ia berbicara mewakili negerinya. What he talks comes as a news. He cannot tell, okay, no, sorry, I forgot. Oh, in angry I spoke, in emotion I spoke. He cannot do all those things. Kata-katanya merupakan suatu keputusan. Dia tidak bisa, oh iya saya lagi emosi, saya omong seperti itu, saya lagi marah, omong seperti itu. Tidak bisa, karena kata-katanya bisa menjadi suatu keputusan Berita. atau berita. An ambassador lives in the capital or lives in a good place. Seorang ambasador tinggal di tempatnya di ibu kota The Bible atau di tells tempat-tempat yang prima. God sees your palace and your walls are before him always. Alkitab mengatakan Tuhan melihat istanamu dan tembok-temboknya selalu ada di hadapannya. He can speak several languages, usually more than maybe 2 languages. And we are also given some other languages, heavenly languages also. Seorang ambasador biasanya bisa berbahasa minimum 2, bisa lebih, dan kita juga diberi bahasa surga. Hallelujah. Haleluya. Today, remember this. Hari ini ingatlah hal ini. You can hoist the flag, your kingdom flag, even if you're in an enemy country. Bisa mengibarkan benderamu di negeri di mana mungkin negeri musuhmu. And everything what you get, what you do, what you talk is recorded and you are rewarded back in your kingdom. Dan apa yang engkau katakan, engkau lakukan mungkin tercatat dan kita akan mendapat upahnya di kerajaan kita nanti. Hallelujah. Haleluya. So you are the ambassadors of the kingdom of God. Jadi engkau adalah duta dari kerajaan surga. So don't think, oh, I'm nothing, I'm this, I don't have this. You are the ambassador. Jadi jangan berpikir, saya bukan siapa-siapa, saya ini, saya itu. Tapi kita adalah duta besar dari kerajaan surga.